जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। आज आम कंप्यूटर जिके टॉप 30 एमसीक्यूज आलोचना करवा। आशा करुच्ची आज भिडटी समस्त अपकमिंग एग्जाम हेल्पफुल रहिबो। तेणु वीडियो को स्किप न करी कंप्लीटली देखंतु एवं चैनल को जदि प्रथम थर विजिट करचंती चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु एवं एहार पीडीएफ पाइबा पई जदि चाहुचंती तेबे टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो जांतु। डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे टेलीग्राम चैनल रो लिंक रहिछि। तेबे चलंतु आ डेरी न करी आज वीडियोटी को स्टार्ट करिवा। आजिर प्रथम प्रश्न, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर? सीपीयू रो पूर्ण रूप कौन? ऑप्शन ए रे देला सेंट्रल प्रोसेस, ऑप्शन बी रे देला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी रे देला कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट एवं ऑप्शन डी रे देला सेंट्रल पावर यूनिट। तो यार सठिक उत्तर हो जिवो ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच डिवाइस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? केउं यंत्र को कंप्यूटर मगज कुहा जाए? ऑप्शन ए रे देला मॉनिटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी सीपीयू एवं ऑप्शन डी माउस। तो यार सठिक उत्तर हो जिवो ऑप्शन सी सीपीयू। तापर जीवा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को, व्हिच डिवाइस इज यूज टू इनपुट टेक्स्ट इनटू ए कंप्यूटर? कंप्यूटर रे लेखा भर्ती करिबा पई केउं यंत्र व्यवहार हुए? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी स्पीकर एवं ऑप्शन डी स्कैनर। एहार सठिक उत्तर हो जिवो ऑप्शन बी कीबोर्ड। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर शोज आउटपुट? कंप्यूटर रो केउं अंश आउटपुट देखाए? माउस, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड। एहार सठिक उत्तर हो जिवो ऑप्शन सी मॉनिटर। तापर जीवा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ राम? राम रो पूर्ण रूप कौन? यार सठिक उत्तर हो जिवो ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच मेमोरी इज टेम्पोरारी? केउं मेमोरी अस्थायी अटे? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी रैम एवं ऑप्शन डी डीवीडी। तो यार सठिक उत्तर हो जिवो ऑप्शन सी रैम। तापर जीवा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम? रोम रो पूर्ण रूप कौन? यार सठिक उत्तर हो जिवो ऑप्शन ए रीड ओनली मेमोरी। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच डिवाइस प्रिंट्स डॉक्यूमेंट्स ऑन पेपर? केउं यंत्र कागज रे डॉक्यूमेंट छपाए? यार सठिक उत्तर हो जिवो ऑप्शन बी प्रिंटर। तापर जीवा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को, व्हिच डिवाइस इज यूज टू पॉइंट एंड क्लिक? केउं यंत्र पॉइंट और क्लिक पई व्यवहृत हुए? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। सठिक उत्तर हो जिवो ऑप्शन सी माउस। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूएसबी रो पूर्ण रूप कौन? तो एहार सठिक उत्तर हो जिवो ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बुश। तापर जीवा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को, व्हिच स्टोरेज डिवाइस स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा? केउं स्टोरेज यंत्र अधिक तथ्य संचय करे? ऑप्शन ए पेन ड्राइव, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क एवं ऑप्शन डी डीवीडी। तो यार सठिक उत्तर हो जिवो ऑप्शन सी हार्ड डिस्क। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू? डब्ल्यूडब्ल्यू रो पूर्ण रूप कौन? ऑप्शन ए रे देला वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी वर्ल्ड वेब वाइड, ऑप्शन सी रे देला वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वेब एवं ऑप्शन डी रे देला वेब वर्ल्ड वाइड। तो यार सठिक उत्तर हो जिवो ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब। तापर जीवा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को, व्हिच सॉफ्टवेयर इज यूज टू ब्राउज द इंटरनेट? इंटरनेट ब्राउज करने को केउं सॉफ्टवेयर व्यवहृत हुए? तो यार सठिक उत्तर हो जिवो ऑप्शन बी ब्राउजर। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच कंपनी डेवलप्ड विंडोज? विंडोज केउं कंपनी तैयारी करिछि? तो यार सठिक उत्तर हो जिवो ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट। तापर जीवा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को, व्हिच की इज यूज टू डिलीट कैरेक्टर्स? अक्षर मिटाइबा पई केउं की व्यवहृत हुए? ऑप्शन ए शिफ्ट, ऑप्शन बी कंट्रोल, ऑप्शन सी डिलीट
ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଟାବ୍। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଡିଲିଟ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ସର୍ଟକଟ୍ କି ଫର୍ କପି? କପି ପାଇଁ ସର୍ଟକଟ୍ କି କ'ଣ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ସି। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ସର୍ଟକଟ୍ କି ଫର୍ ପେଷ୍ଟ? ପେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସର୍ଟକଟ୍ କି କ'ଣ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁଇଚ୍ କି ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏ ନ୍ୟୁ ଲାଇନ୍? ନୂତନ ଲାଇନ୍ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ କେଉଁ କି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା ସିଫ୍ଟ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଲା ଏଣ୍ଟର, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଲା ଅଲ୍ଟ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା ESC। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଏଣ୍ଟର। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, ହୁଇଚ୍ କମ୍ପାନୀ ଡେଭଲପ୍ଡ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍? କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ତିଆରି କରିଛି? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା ଆପୁଲ୍, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଲା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଲା ଗୁଗୁଲ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା ସାମସୁଙ୍ଗ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଗୁଗୁଲ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁଇଚ୍ ଡିଭାଇସ୍ ସ୍କାନ୍ସ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍? କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ସ୍କାନ୍ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଅପସନ୍ ବି ସ୍କାନର, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ପିକର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି CPU। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ସ୍କାନର। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ PDF? PDFର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ କ'ଣ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ପୋର୍ଟେବୁଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁଇଚ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଗିଭ୍ସ ଅଡ଼ିଓ ଆଉଟପୁଟ୍? କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନି ଆଉଟପୁଟ୍ ଦିଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା ମାଉସ୍, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଲା ସ୍ପିକର, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଲା କିବୋର୍ଡ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା ସ୍କାନର। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ସ୍ପିକର। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ LAN? LANର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ କ'ଣ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁଇଚ୍ ମେମୋରି ଇଜ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ? କେଉଁ ମେମୋରି ସ୍ଥାୟୀ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ରୋମ୍ ବା ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, ହୁଇଚ୍ କି ରିଫ୍ରେଶେସ୍ ଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍? କେଉଁ କି ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରେ? F1, F2, F4, F5। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି F5। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ HTML? HTMLର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ କ'ଣ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ହାଇପର ଟେକ୍ସଟ ମାର୍କଅପ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, ହୁଇଚ୍ କି ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ ଏନ୍ ଅପରେସନ୍? କାର୍ଯ୍ୟ ବାତିଲ କରିବାକୁ କେଉଁ କି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ HTTP? HTTPର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ କ'ଣ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ହାଇପର ଟେକ୍ସଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପ୍ରୋଟୋକଲ। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, ହୁଇଚ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ଟାଇପିଂ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍? ଡକୁମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା MS ୱାର୍ଡ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଲା ପେଣ୍ଟ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଲା କ୍ରୋମ୍ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା VLC। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ MS ୱାର୍ଡ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ, ହୁଇଚ୍ ଡିଭାଇସ୍ କନେକ୍ଟସ୍ ଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟୁ ଦି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍? କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା ମୋଡେମ୍, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଲା ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଲା ମନିଟର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା ମାଉସ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାର PDF ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ରହିଛି।